अर्जुन कहते अर्जुन गोटे बापा गोटे माँ कि नाम 10टा जदि कहले परीक्षा करने पड़ो आज्ञा मुझे आपणकर 10 गोटी नाम को 10 गोटी परीक्षा परीक्षा अच्छा कौन परीक्षा अच्छा आपण के मु हेले तृतीय पांडव भाई अर्जुन ये लगे तृतीय पांडव अर्जुन हेले आज्ञा आपणकर केते भाई पांडव 5 भाई कार 5 हेले कांती को हेले अर्जुन हर पंच पांडव 5 भाई हम समस्त जानछन अच्छा हेले आज्ञा आपणकर मां के मां हेले कुंती देवी ओ आगे कुंती नहीं दबो आज्ञा अरे खाली कुंती वाली बड़ लोक डाकी खराब लागुनी आज्ञा अच्छा अच्छा हेले आपण कुंतीकर 5टी को पंच पांडव आ गोटे कथाडी अर्जुन को पचारि आपणकर बापा के पांडव ओइ हे केते गारे झुणा मारी रे आसना ना ए जण लगे झुणा मारिबो माने ये रायगड गारे केबे मत झुणा मारने किबा मारिबे ओइ हे को केडी ज्ञानी जन मन बसंदी कोन हला पंडित वर्ग मन बसंदी अच्छा पंडु महाराज को अग्निकार शिवर अभिशाप पड़िथिला शाप पड़िथिला यदि से शृंगार करबे ताले बोधना बात होई कि मरिबे हेले अर्जुन महाप्रभु जो जन्म है छी बोली कहछन पंडु महाराज केते बेले कुंती को सहित शृंगार करले कि अर्जुन जन्म जेतो गया आपण सत्य कथा कहंतु कहा औरसर जन्म छ अरे इंद्रकर पिता आउ कुंती कर रथर उत्पत्ति केमिति झुणा मार एबे पंडु बोली कहतले बाप इंद्र बोली कहचंदी अरे हम एमिति झुणा मार छबी हे एमिति झुणा मार एते कथा छाड़ा है अच्छा अच्छा आपणकर बड़ भाई ले युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर मध्य पंडु औरसर जन्म नांती युधिष्ठिर धर्मकर औरसर जन्म छथि तेनु करे ताकर नाम धर्मराज युधिष्ठिर जदि आपनकर बड़ भाईकर बाबा धर्म हेले हिसाब कर अर्जुन बाबा हेबे अरे बड़ भाई बाबा के मझ भाई बाबा के हेबे ना नहीं काई सुबुनी बाहर आले सुबुनी किछि हेबे ना बापा रे खाली खादा बसने तो बळायो अर्जुन कर केतरा बापा बसकी कोन हेले धर्म जने बापा हेले केते हेला एक तापर आसले भीम भीम मध्य पंडु कौरव जन्म नाहंती भीम पवनकर औरस जन्म छथि पवन पुत्र हेले भीम जदि भीमकर बापा पवन हेले हिसाब कर अर्जुन कर बापा हेबे कि नहीं जोर रे को आज्ञा सुबुनी हेबे ना केतरा बापा हेले रे दुई तापर आसले अर्जुन अर्जुन तो निज पाटे स्वीकार करे से स्वर्गर इंद्रकर को बोली ना नहीं केतरा बापा हेले रे तापर आसले नकुलिया नकुल तापर आसले नकुल मध्य पंडु कौरव जन्म नाहंती नकुल अश्विन कुमारंकर औरस जन्म छथि जदि नकुलकर बापा अश्विन कुमार हेले हिसाब कर अर्जुन कर बापा हेबे ना नहीं जोर देखो आज्ञा सुबुनी हेबे समस्त को जितो तापर आसले सहदेव अच्छा सहदेव रे बाप का बेटा आपनकर बापा रो ओरिजिनल बोले सहदेव अच्छा मातृंकर गर्भरु पंडु कौरव जन्म जन सहदेव एमने सब लाइन वाला पिला रे आज्ञा ये धैर्य धर रे बोले तुम मार कथा हम तुम का हां जा कोई मो कथा कहला न मो मां कथा कोन बोली रे ओली कथा कोने का कहछे तमे जबे कहिलानी हां हां मोर गोटे बापा एक कथा के कहिला आज्ञा हां कोई बेला से कतरा कहछी केतरा कहला रे 5 हेले एमिति हिसाब रे 5 रा हला अच्छा आज्ञा कोन आपनकर समाधा करना बापा नहीं संगत तो बापा कोन बापा अरे बापा के समाधा बापा के है माने संगत तो बापा जाकर संगत तो बापा जाकर समाधा बापा कौन बोले किंदी कथा बापा नमस्कार बोले कहियो समाधा का नमस्कार अब इने सिंधी का हुआ है हेला नहीं आ गया केतरा पाला रे आपनकर बड़ा पाला बापा आ सेईटा काटी हो ये कोड़ा काटी परिवनी है बापा कर बड़ भाई बरा अब बापा के कोड़ा बापा केतरा पाला रे आपनकर ससुर जने बापा आत्मा कथा जाको अरे माटुआ कथा कोन देखो ससुर हबे बापा हबे आके कहतो ससुर बापा ससुर घर बोले किंदी प्रणाम होई बापा जोहार करतोली आ ससुर नमस्कार बोली कहले हमने अरे झियो बोली दान करछनी पुओ बोली ग्रहण करछनी जे जन्म करछन से हेले बापर बापा किंतु ससुर हेले धर्मर बापा ससुर बापा हेबे नेकी हे केतरा बापा हेले 8 आज्ञा आपनकर गुरु जने बापा हां गुरु तो बापा के गुरु के आज्ञा केतरा बापा हेले 9 ये वाला बापा नहीं आज्ञा हेलो हे दी नमस्कार मो बापा वाला तो जुई कोन कहछे
ଘରକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ଅଟୋ ତଳେ ରାଗୁନ ସେଦିନ କଥା ରୁହ ହେଲେ ମୋ ଠୁମରେ କେତେଟା ବାପା ହେଲେ ରେ 10ଟା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 10 ଗଣି ନାମକ 10ଟି ବାପା ହେଲେ କି ନାହିଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ବଜେ ତାଳି ये बड़े बापा ये 11 नंबर बापा ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେପରି ରୁହ ଆଉ କୋଉ ପରି ଆରେ ମୋ 10 ସ୍ଥାନରେ ହଁ 10 ରୁ ପ୍ରକାର କରି ଆଚ୍ଛା 10 ନାମ ଅୟ ବାବୁ ଖାଲି ପାଇଛି ହଁ ମେଡିକାଲ ପାଇছে ବାଡେ ବେଦ କଣ ପାଇଛି ମେଡିକାଲ ନାଳରେ ପାଉଛି କି ଇଏ ଆର ନା ଡାଲେ ସେ ସେଠି ପାଇଥିଲା ନାଇଁ ରେ ବାପା ହଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ନାମ ପାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କେସ୍ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କଣ ପରାକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯେ 10 ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ ଶ୍ରୀକାରରେ ଆର୍କା ଦେଲି ଦେବା ମାଧବା ସତମରେ ନାମ ମୋତେ ଦୁଇ ବଡି ନାମ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା 8 ବଡି ନାମ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାପା ଜଗନି ମୋର ଜଗମନ ଆଜ୍ଞା ଏଇପରି କେତେବଡି ନାମ ହେଲା ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ନାମ ହେଲା କେତେବଡି ହେଲା ରମଜ ଆଉ ରହିଲା 6 ବଡି ନାମ ଆଜ୍ଞା କୁବେର ପରରୋଲେଲେ
ଛଅ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ସେ 9 ଗୋଟି ବୋଲି କହିଲେ ବା ଆପଣ ଠିକ ବୋଲି କହିଲେ नोट छो बारे लगे ସେ 9 ବୋଲି କହିଲା ହେ ଷାଠିଏ ଲାଗୁଛି ହେଲା 16ର କଥା ଦୁଇ ଲୋକ ଦୁର୍ଗା କହିଲା 4 ଗୋଟି ନାମ ତୁଇ ହତ ତମ ଭାବେ ତାର ଏ ସବେନେ ଏଣୁ ଭଗଥାତେ ନାମ ଓହର ସେ ବାରେ ଆରେ रो ସେ ଗାନେ ପାଓ ସେ ବାସନାଲୋ ଅଜଲ ହରବ ଅର୍ଜୁନ ରାଗିଲେ କଣ बुढ़ा लोग एमती कले ରାତି ପାଇଁ ଆସିଲେ ରାଘୁକାଉ ବନ୍ଧା ଦିଆ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଉ ଆପଣ ଖାଲି ଖାଲି ରାଗୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଆପଣ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ମାନେ ମୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ ଆରେ ଆପଣ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ ନା ଶଳା। ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦବ ମାନେ ପ୍ରଳୟ କରିଦବ ଦେଖିବ ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ ବାପା ଏରା କି ମାଙ୍କଡ ଡିଆ କରୁଛୁ ରେ ଏମିତି ନାଇଁ ରେ ଦିଆଡେ ଗୋଡ କରକୁ ଛେଚେଇ ତଳକୁ ଲାଗିବାକୁ ହବନି ଗୋଡ ବି ତଳକୁ ଲାଗିବାକୁ ହବନି ଗୋଡ ଧୀରେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କାହିଁକି बुढ़ा लागला बुढ़ा लागला चलो को गानी ଗୋଟେ କାମ କଲା ଯଦି ଆଉ ଗୋଡ ଲାଗିବାକୁ ପଡିବନି କାଲିକି ଯିବ ଆଣ୍ଠୁରୁ କାଟି କରି ପଳେଇବେ पैसा दबो ହଁ ରେ 500 ଦେଇଦେବି ମତେ ଦିଟା ଗୋଡ କାଟି ସବୁ କାଟୁ 500 ଧାନ ହଁ ହେ ଦୁର୍ଗା ହଁ ଦୁଆରେ କେକ ଆଜ୍ଞା। ଏଇପରି କେତେ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା 7 ଗୋଟି ଆଉ ରହିଲା 3 ଗୋଟି ଦୁର୍ଗା ବିପଥ କର୍ମକୁ କରି ନାଇଁ କେ ଉଠାରେ ବିପଥ ବୋଲି ନାମ ଦେ ଦେଇ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଇପରି 8 ଗୋଟି ନାମ ଆଉ ରହିଲା 2 ଗୋଟି ନାମ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ସତକୁ ଆଜି ରଥ ଫେରାଇ ତ ନାହିଁ ଫେରାଇ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅଟଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ନାମକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ପରି କାହିଁକି ପରିହାସ କରୁଅଛ ମୁଁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନୌକର ଲୋକଟିଏ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିପାରିବି ନା, 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 ନା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି 10 ଗୋଟି ନାମ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅର୍ଜୁନ 10 ନାମ କହିଲେ ଆମେ ସେ 10 ନାମଟିକୁ କହି ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ 10 ନାମ କହିବା ପାଇଁ କହିବା ଯଦି ନାହିଁ କହିଲେ 10 ନାମଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି
ଦଶନାମଟା ବୁଝେଇ ଦିଅ ଦଶନାମ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଦଶ ନାମ କହିବା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ବାବାରେ ଏଇଟା କଣ ହଲ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବାପା ହଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏମିତି ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ ନା ଶଙ୍କର ରାଉଳ ତାଙ୍କରି ଗୁରୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରଧାନ ଏଇଟା ତାଙ୍କ କାଳରୁ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଦ୍ୱାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକେତ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛୁ ବାପା ବସ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ କରିଥିଲେ ତ ବୁଝାଇନ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ ହେଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ନାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦଶ ନାମ କହିଲେ ହେଲା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଠିକା ଠିକାରେ କହିଦେଲେ ଠିକାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ନାମ 10 ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ ଆସିବ ମାନେ ତୁମେ ପୁରାଣ ସ୍ୱରରେ କହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମଟି କଣ ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଅର୍ଜୁନ ନାମଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଉଷାକଠି ସ୍ୱରରେ କହିବା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକୁ ପଦେ ବନ୍ଦନା କରିବା ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମଟି ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ତମେ ଯୋଉ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକିବ ତମକୁ କଣ କଣ ଦରକାର ମତେ ଜାଣେଣି ପିଲା ଦରକାର ଜାଣିନି ପିଲା ଆଣିଛ ହଁ ଆଣିଛି କେତେଟା ତିନିଟା ଓହୋ ଏ ତିନିଟା କିଏ ହଁ